May nga po mga kabulanon, napangutanan na to mga silingan sa nilang Toro Farm kung sila mga opinion. Ma'am, masay mastorya ni mo, ma'am? Sa kaimta nila karon about sa ilahang page nga dili na mo earn. Oh. Back to normal na. Kato nang mamuwak og lubi og manguhag bato. Pero sa ako lang, daga mo ingon nga kuan ko no kanang na one day millionaire. Pero dili man ta ka blame nila no kay kita ay kami kay Bao mi kon sa ilahang life sa una murag og sa kuan pa ba nakuratan sila nga naa sila hingabot kalit nila nga grasya nga dagko mao na nakuratan sila sa ilahang kuan pataka lang sila gasto wala sila nya usap pod wala na sila kuan jud kanang financial advisor ba kung saan paghandle nila sa kwarta ang ilaha man kung giunahon na is makakaon lang sa adlaw-adlaw mao ra na inadyo sa ilang Yeah, happy na sila ana, no? o happy na sila ana nya plus kuan kanang sa ilang pagpanugal daan man jud na sila nga kanang sugarol mao na nga ang ilahang mindset wala sila nagunahuna about sa future pero kuan na gupod na kanang karon nga nahitabo nila is leksyon na po na sa ilang kuan nga kung mabalik man gali na ilang page ug mo earn at least nga makamatmo na sila ba nga unsaon nila paggamit na ilahang kwarta unsaon nila pag Anya ma'am kaning unsa may mastorya nimo atong kuan issue na nag-imas kuan ko na sila report na kuan ibaw man jud tanan vlogger na mo na kinagrabihan na sentensya sa tanan. Unsa may mastorya nimo ana sa mga tawo na nag-report? kato sa mga nag-report di man pud takakuan nila kay naman jud tawo nga mapungot nila sa ilahang mga videos pero hina ilahang tapong gihunahuna bitaw nga kanang dili ra isa ka tawo ang ilang gikuhaan o kuan kanang kanang oportunidad ba nga makakaon kada adlaw pamilya pa yan na sila ya napa na sila yung mga igsuon pod nga nagsalig pa na nila so kanang hinaot unta sa uban nga mga tawo nga kanang mga viewers o followers nila dili unta pod sila nga ingon ana diretso nga mas report kung wala mo ning angay sa tao Grabe ra sa kay ilang reaction no sa kanang mass report no. i-unfollow na lang gud unta kanang ilaha bang kuan nga Ang inabuhi ba yan nila ba, no? kaysa pareha sa una nga mobalik sila sa pagpangawat og lubi karon nga makakaon lang og kanang para nang nayuban nga niingon nga online limos di Pero undang naman dili ba siya shaming ma'am no na ato ang istorya reality man na nila. reality jud na nila ang kuan lang is kanang